Hello! Oy, Omel. Ayan. Ito yung ating tinatuan, si Ella, tama? Ayan. Ito yung tinatuwa ko sa kanya. Ayan. It's Sunimas, black and gray lang, syempre. Ano mo sabi mo ma'am sa tattoo na tinatuwa? Okay naman, satisfied. Satisfied naman. Ayan. Sa mga gusto magpatattoo dyan, PM na kayo dito sa Meo TV. こんなこといいな、できたらいいな。あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、みんなみんなみんな叶えてくれる、不思議なポッケで叶えてくれる。空を自由に飛びたいな。はい、タキコプター。とても大好きドラえもん。 My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. Morning rain clouds up my window, and I can't see at all. Even if I could, that would all be great. Put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad. できたらいいな。あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、みんなみんなみんな叶えてくれる、不思議なポッケで叶えてくれる。空を自由に飛びたいな。